अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 29 सबक का पार्ट 2 जो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहा सुरुरुम मरफूआ व अक्वाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم। एक दफा मुकम्मल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहा सुरुरुम मरफूआ व अक्वाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा वज़राबी मबथूथा अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला वकफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم।